Number 17. The revenue function for the sales of X units of a product is Rx. Dah given dah revenue kat sini. Where A and B are constant. If the optional sale that maximize revenue is 10 units. Maksudnya, masa maximum revenue kita dapat 10 units. And maximum revenue adalah 500. So, R10 equals to 500. Find the values of A and B. Hence, find the price when the revenue is maximum. So, ada dua benda dah nak cari. A dengan B dengan price bila revenue tu maximum. Okay. Kita ada function revenue. Rx equals to negative AX coin plus BX. Kita nak cari value A dengan B. Bila nak cari dua value, mesti ada dua function ataupun dua info yang kita perlu masukkan dalam persamaan. Okay. Yang pertama, dia beritahu maximize revenue is 10 units. Maksudnya, masa kita differentiate R nanti dan let equals to 0, kita akan dapat X kita 10 units. Okay, so saya differentiate R. Ini cara untuk kita nak maksimumkan revenue. Differentiate R, so we get negative 2AX plus B. Dan biasanya kita let R prime equals to 0. Kenapa kita let equals to 0? Sebab kita nak cari nilai X. Tapi sekarang soalan dah bagi tahu dah. Bila maximum revenue, dia punya X adalah 10 unit. Bila 10 units tu refer kepada X. Kita boleh sub masuk dalam function ni. Okay, so we get negative 20A plus B equals to 0. Ini adalah first equation. Biasa kita cari X, tapi X tu dah bagi. So, kita sub masuk je lah. Okay. Dan dia beritahu pula, maximum revenue adalah 500. Okay, biasanya kita nak cari maximum revenue, Rx, kita akan masukkan nilai X kita dalam function tu. Baru dapat maximum revenue. Tapi sekarang ni, dia beritahu dah Rx dia, ikut maximum revenue dia equals to 500. So, maksudnya R10 equals to 500. Kan kita dapat nilai X kita 10 kat sini. Dapat nilai X 10, kita masukkan dalam R, dapatlah maximum revenue. Sekarang maximum revenue pun dah bagi dah. So, saya boleh sub masuklah dalam function R. So, negative A 10 square plus B times 10 equals to 500. So, we get negative 100A plus 10B equals to 500. Saya divide by 10, so negative 10A plus B equals to 50. Then B we get 50 plus 10A. Okay, then saya substitute masukkan dalam equation yang pertama. So negative 20A plus B. B kita 50 plus 10A equals to 0. Then kita solve, we get negative 10A equals to negative 50. Then A we get 5. Then substitute A into B. Kita masukkan untuk cari nilai B pula. So B equals to 50 plus 10 times 5. So we get B equals to 100. So siap A and B. A 5 and B equals to 100. Next question, dia minta kita cari price when the revenue is maximum. Okay, revenue maximum bila X dia equals to 10 unit. Baru dapat revenue tu maximum. Tapi kita nak cari price. So, kena find dulu function P. Okay. Rx yang kita ada, soalan dah bagi tadi. Kita sub balik nilai A and B dalam function Rx. Okay. A kita 5. So, negative 5x square plus B. B kita 100x. Okay. Kita nak find P. So, function P equals to Rx divided by X. So, we get negative 5x square plus 100x over X. So, we get answer negative 5x plus 100. When revenue is maximum, X equals to 10 units. So, kita masukkan dalam P. So, P10 equals to negative 5 times 10
plus 100. So 100 minus 50, we get RM 50.